সোমবার সকালে দুর্গাপুরের মেন গেট সংলগ্ন নিউ স্টিল পার্ক এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোলাম জামা বা গোলাম রাজা নামে পরিচিত প্রায় ৩ বছর আগে দুর্গাপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। স্ত্রী ও ২ ছেলেকে নিয়ে তিনি ওই বাড়িতে থাকতেন। সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ এনআইএর ৬ সদস্যের দুটি দল ওই বাড়িতে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। তল্লাশি চলাকালীন গোটা বাড়ি ঘিরে ফেলা হয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। তবে কী কারণে এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে বা অভিযানের সঙ্গে কোনো মামলার যোগ রয়েছে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত এনআইএর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তদন্তের স্বার্থে সংস্থার আধিকারিকরা এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। ঘটনার জেরে এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। এনআইএর তল্লাশি শেষ না হওয়া পর্যন্ত গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে প্রশাসন। তো ও তো ঠিক জায়গায় না দাঁড়িয়ে হাঁ হাঁ করে আসলে হবে না। बाबू को है इधर चल जा साहब के साथ থেকে জানিয়েছে নাকি? भर लगा हुआ है, गाड़ी है, पुलिस की वैन गाड़ी है, 5-6 गाड़ी। हम देखने आए क्या बात है, देख रहे कि भीड़ बहुत लगा हुआ है। कोई हम कोई कुछ कांड किया है क्या मालूम नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम। देख रहे भीड़ लगा, अभी तक चिल्लाओ, अभी तक पब्लिक यहाँ पर भीड़ लगाए हुए है। এনআইএ কে টিম है क्या? नहीं मालूम सर हमको। पुलिस गाड़ी रही है? हाँ पुलिस की गाड़ी है, टाटा सुमो है खड़ा। तो ये यहाँ कितना दिन से वो रह रहे हैं यहाँ पर? एक्चुअली इनको हम नहीं जानते हैं। इनका ससुर जी इधर में घर बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायरमेंट है SCL का। उनका ये दामाद है, बस इतनी जानकारी है। वो नाम क्या है वो भी नहीं हमको नहीं मालूम। भाड़े में रहते हैं? हाँ किराए पर। कितने दिन आए थे? ये कितने दिन पहले यहाँ पर आए? 2-3 साल से शायद है। 2-3 साल। हाँ आदमी मैंने हमको उसे कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिला, हम लोग सुने हैं कि नहीं बोल पाएंगे सर। आपका नाम? मिराज खान सर। পুলিশ কি ঘিরে রেখেছে বাড়িটা? हैं वो तो पुलिस दाঁড়িয়ে আছে। ठीक है।